बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सोने का रेट बढ़ा तो मार्केट में भी तेज़ी आ गई। हलचल, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। जो कुछ भी मैंने देखिए, मैं मार्केट नहीं गया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से को जो फ़ोन किए तो उनसे पता चला कि मार्केट में काफ़ी हलचल है। तो इतनी हलचल मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बेचैनी और बेकरारी की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ले लिया चलें, वो तो खुश हैं, कोई बात नहीं। 1000, 1500, 2000 का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं बहरहाल आ रहा कि आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। और जिन्होंने नहीं लिया वो पछताने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सो गोल्ड जो है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगा। जो चांस यही है कि बस कल थोड़ा नीचे, परसों से ऊपर, यानी मैं कल की बात इस तरह ऑथेंटिक नहीं कर रहा, लेकिन इसी तरह ऊपर नीचे तो होता रहेगा। लिहाजा इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे भी जब हम ये ख़बर देते हैं कि डॉलर रेट बढ़ गया या गोल्ड का रेट बढ़ गया तो यकीनन हमारा दिल अंदर से दुख रहा होता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी मईशत के ख़िलाफ़ हम खबर दे रहे होते हैं, यानी कि पाकिस्तानी मईशत की बुराई कर रहे होते हैं कि गोल्ड रेट बढ़ गया। ये देखने में तो बढ़ गया कह रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान पीछे चला गया। बहरहाल अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग में 1919 इस वक्त रेट चल रहा है गोल्ड का, और मैंने आपको बताया था कि 1906 से हम बाइंग करेंगे और इसका जो ऊपर जाने का है वहाँ से हम सेलिंग करते 1935 और 1940 के दरमियान। और ऐसा हुआ नहीं, दोनों साइड हमारी जो है वो हमारे जो टारगेट था उस पर नहीं आ रही, तो ना आए, हमने नहीं ख़रीदना, हमने ट्रेडिंग में शामिल नहीं होना। हाँ, हमें नैस्डैक की तरफ देख लेना चाहिए कि वो 15,040 पर इस वक्त चल रही है, बल्कि 15,025 हो गई थी जब मैं बिल्कुल ही ऑफ करने लगा था वीडियो बनाने के लिए। तो हमें 14,900 के एड़े गिड़े इसको बाइंग की तरफ बैठना है, लेकिन आप जहन में रखिएगा थोड़ा लंबा भी बैठना पड़ सकता है। लिहाजा बड़े गौर से, बड़े फिक्र से, बड़ी समझ से बैठिएगा। ऐसे नहीं बैठ जाइएगा कि, और आप अगर होल्ड कर सकते हैं तब बैठिएगा। और एसएल तो आपको पता है कि लाजमी लगाना है। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। तो ऑयल 83 रुपये, $83, 83.13 पर बैरल चल रहा है। और ये हमने 83.50 से सोचा हुआ था कि 83.50 और 84 के दरमियान हमारा ये प्रोग्राम था कि हम इसे सेलिंग में लेंगे, और हमने ले लिया है। और अब हम इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह इसमें हम ज़रूर 100 पिप्स निकाल सकते हैं। एसएल लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। तफसीली वीडियो तो वैसे सुबह होती है ट्रेडिंग पर, और वो मैं सारा दिन का बता चुका होता हूँ, अभी भी तकरीबन वही बता रहा होता हूँ, लेकिन साथ साथ आपको रिमाइंडर हो जाता है। मेरे दिन में इतना टाइम नहीं होता, मैंने दिन में आज एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने ट्रेडिंग का कोई ख़ास जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो 2,22,000 पे बाइंग चल रही है, लेकिन ये रेट को आदमी नहीं समझेगा। तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक 2,23,000, लेकिन जो रिटर्न आता है मैं वो बताता हूँ। मैं इस तरह की अफवाहों की और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस तरह मैं नहीं चला करता कि बाज़ार में ये रेट आ गया। बाज़ार के रेट की बात अलहदा होती है। बाज़ार में तो रेट हर दुकानदार का भी अलहदा हो सकता है यार। आप जाते हैं वो आपको पागल बना देता है। इसलिए जो रेट होता है, जो ऑथेंटिक रेट मेरे पास आता है, मैं वो बोलता हूँ। बाज़ार के रेट में यकीनन 1000-1500 का फ़र्क ज़रूर डल गया होगा, क्योंकि बाइंग हुई है आज। तो 2,22,000 पे पीस की बाइंग हो रही है और 2,23,000 पे इसकी सेलिंग हो रही है। और 2,23,000 मैंने आपको बताया भी है। और रवे की जो बाइंग हो रही है वो 2,20,000 पे बाइंग हो रही है और 2,21,000 पे सेलिंग हो रही है। देखिए, मैं जब ये रेट आपको बता रहा होता हूँ तो मैं अपनी एक असेसमेंट करता हूँ, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ख्याल से, क्योंकि हमारी एक बात से किसी का नुकसान ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो
پہ 2000 ویوز آ جاتے ہیں، 3000 آ جاتے ہیں، لیکن 3000 میں سے ایک بندے کا بھی نقصان ہماری وجہ سے ہو جائے تو یہ بڑی ہی ہمارے لیے تو اچھی بات نہیں ہے، ہمیں تو دکھ ہوگا۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے بتایا جاتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بتایا جاتا ہے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اگر ہم نے لینا ہو تو ہم کس پر لیں، اور اگر ہم نے بیچنا ہو تو ہم کس پر بیچیں۔ ابھی بھی گولڈ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ گولڈ لے لینا بہتر ہے، ذرا سا ریٹ دیکھیں، اگر نیچے جا سکتا ہے تو جائے، تو تب آپ لے لیجئے گا۔ دوسری بات یہ کہ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دیکھیں صبح کے میرے الفاظ، صبح کی ویڈیو، آج ہی کی ویڈیو ہے، دیکھ لیجئے کہ صبح میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے یار ڈالر مالر کو، یہ جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ڈالر نے بھی اوپر جانا ہے، اور اپنا سونا تو پھر اس کے ساتھ اوپر جائے گا ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا جتنا پیسہ ہے، دیکھیں ریئل اسٹیٹ وغیرہ سے نکال رہے ہیں، بڑا مشکل ہو رہا ہے ادھر سروائیو کرنا ریئل اسٹیٹ والوں کو۔ میں خود اس کاروبار سے منسلک ہوں، بڑے حالات خراب ہیں، تو لہٰذا سونے کی طرف زیادہ تر لوگ راغب ہو رہے ہیں اور سونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لہٰذا سونا جو ہے وہ خریدا جانا جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے، تاکہ آپ کی کم از کم جو ویلیو آف منی ہے وہ آپ کی مینٹین رہے، وہیں پر رہے، آپ اس کو جو ہے وہ قائم رکھ سکیں۔ تو یہ سونے کا سب سے بڑا کردار تو یہی ہوتا ہے۔ منافع شنافع کی تو بات نہیں، ہاں خریدے وہ جس نے صبح خرید کے شام کو بیچنا ہے، وہ کبھی نہ خریدے، وہی اس کو رکھنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں ریٹس کی طرف۔ تو آج کسی نے مجھے کمنٹ میں کہا تھا کہ ملیشین رنگٹ کا بھی بتایا کریں، تو یہ تو میں نے کہا انشاءاللہ لکھ دیا تھا، اور اب سب سے پہلے میں اس بھائی کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اب روزانہ اس کو شامل کیا کروں گا۔ تو ملیشین رنگٹ جو ہے وہ 62 روپے 81 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 44 پیسے میں سیلنگ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ چلیں اس کے بعد ڈالر اب شروع کرتے ہیں۔ ڈالر 295 روپے میں بائنگ، بڑھ گیا ڈالر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر نہیں رک پائے گا، ڈالر ان سے اب نہیں رک پائے گا۔ 295 روپے میں بائنگ، 298 روپے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 374 روپے میں بائنگ، 377 روپے 25 پیسے میں سیلنگ۔ یورو 322 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 325 روپے 60 پیسے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 222 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 225 روپے میں سیلنگ۔ درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 70 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 25 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد قطری ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ۔ اب آتے ہیں عمانی ریال پر۔ 746 روپے 64 پیسے میں بائنگ، 754 روپے 69 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 39 روپے 84 پیسے میں بائنگ، 40 روپے 24 پیسے میں سیلنگ۔ اور کویتی دینار 933 روپے 45 پیسے میں بائنگ اور 942 روپے 45 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس اور میری شام کی ویڈیو۔ آپ ذرا میری ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اور اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی صبح انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔